خوش آمدید. Designed by Afrin Abdullah Sheikh. Station Chembur Urdu Municipal School. जमात हफ्तुम मजमून जुग्राफिया सबक नंबर 2 सूरज चांद जमीन. जमीन की तरह चांद भी अपने महवर पर गर्दिश करते हुए जमीन के गिर्द गर्दिश करता है. जमीन की तरह चांद के मदार की शक्ल भी बैजवी होती है. इसकी वजह से जमीन के गिर्द चांद के घूमते रहने पर चांद और जमीन का फासला हमेशा यकसा नहीं रहता. आपने चांद की मुख्तलिफ शक्लों अशकाले कमर का मुताला किया है. आसमान में चांद के इनेकास नूर में अमावस से लेकर पूनम बद्रे कामिल तक किस तरह रोशनी का इजाफा होता जाता है ये आपने देखा है. इसी तरह आपको ये मालूम है कि पूनम के बाद इस इनेकास नूर में बदतरीज कमी होती जाती है. अमावस तरबी और पूनम के दिनों में नजर आने वाली अशकाल कमर को शक्ल 2.2 में देख सकते हैं. इन दिनों चांद जमीन और सूरज के बमुकाबिल वाली हालत में होते हैं. हम जमीन से आसमान में चांद की मुख्तलिफ शक्लों का मुशाहिदा करते हैं. ये चांद की रोशन हिस्से होते हैं. ये रोशन हिस्से चांद पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी की वजह से हमें नजर आते हैं. चांद जमीन के गिर्द गर्दिश करते करते पूनम के रोज सूरज के मुखालिफ सिमत में होता है, जबकि अमावस के दिन चांद जमीन और सूरज के दरमियान होता है. अरसे मुतजाइदुल नूर और पहली तरबी के दिन चांद जमीन और सूरज इनके दरमियान 90 दर्जे का जाविया बनता है. इस वक्त हमें चांद के रोशन हिस्से का आधा हिस्सा ही नजर आता है, जैसे यहाँ शक्ल में दिखाया जा रहा है. इसलिए आसमान में चांद निस्फ दायरे की शक्ल में दिखाई देता है. इस तरह से जमीन का मदार और चांद का मदार हमेशा एक सतह पर होता है. चांद का मदार जमीन के मदार के साथ तकरीबन 5 दर्जे का जाविया बनाता है. नतीजे में चांद अपनी हर मदारी गर्दिश के दौरान जमीन के मदार की सतह को 2 मरतबा खिता करता है. हर अमावस को सूरज, चांद और जमीन को जोड़ने वाले खत 0 दर्जे का जाविया बनाते हैं, जबकि पूनम के दिन 180 दर्जे का जाविया होता है. ऐसा होने पर भी हर पूनम या अमावस के दिन सूरज, चांद और जमीन एक सतह और एक खत मुस्तकीम में नहीं होते. इसीलिए हर अमावस और हर पूनम को गहन वकूपजीर नहीं होते. आप हमारी इस शक्ल में देख सकते हैं मदारी रास्ते का फर्क. जब किसी पूनम या अमावस को सूरज, जमीन और चांद एक खत मुस्तकीम और एक ही सतह पर आ जाते हैं, तब ऐसी हालत में गहन वकूपजीर होते हैं. सूरज गहन और चांद गहन, ये गहन की 2 किस्में हैं. आइए अब हम सूरज गहन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे. सूरज और जमीन के दरमियान चांद के आ जाने पर चांद का साया जमीन पर पड़ता है. इस हालत में ये तीनों फल्की अजसाम एक सतह पर और एक खत मुस्तकीम में आ जाते हैं. इस दिन चांद का साया जमीन के जिस हिस्से पर भी पड़ता है वहां सूरज गहन वाक़ होता है. इस तरह से बनने वाला ये साया 2 किस्म का होता है. दरमियान में बनने वाले साया गहरा और किनारों पर बनने वाला साया मध्यम होता है. जमीन पर जहां गहरा साया पड़ता है वहां से सूरज मुकम्मल तौर पर साये में ढका हुआ नजर आता है. इसे कामिल सूरज गहन कहते हैं. इसी वक्त मध्यम साये से सूरज का इनेकास नूर का कुछ हिस्सा नजर आता है. इस वक्त सूरज का इनेकास नूर कुछ हद तक छुपा हुआ होता है. इसे जुज़वी सूरज गहन कहते हैं.
آگے ہم شکل 2.5 میں دیکھیں گے۔ کامل سورج گہن بہت کم علاقوں میں نظر آتا ہے۔ شکل 2.5 کامل سورج گہن۔ شکل 2.6 گگن نما اور جزوی سورج گہن۔ کسی وقت چاند اپنے مدار پر زمین سے بعد قمری کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس حالت میں چاند زمین سے سب سے زیادہ دوری پر ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں چاند سے بننے والا گہرا سایہ زمین تک پہنچنے نہیں پاتا، وہ خلا ہی میں ختم ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں زمین کے بہت ہی تھوڑے حصے سے سورج کا دائرہ نما روشن کنارہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے، اسے گگن نما سورج گہن کہتے ہیں۔ گگن نما سورج گہن شاذ و نادر ہی وقوع پذیر ہوتا ہے، یعنی گگن نما سورج گہن کبھی کبھار ہوتا ہے۔ آئیے اس کے بعد ہم اب چاند گہن کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ چاند جب اپنے مدار پر گردش کرتے ہوئے زمین سے بننے والے سائے میں داخل ہوتا ہے تو چاند گہن کہلاتا ہے۔ اس وقت چاند اور سورج کے درمیان زمین کا ایک ہی سطح پر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پونم کی رات کو چاند کا محوری راستہ زمین کے گہرے سائے میں آ جاتا ہے اور اس وقت چاند زمین سے بننے والے گہرے سائے میں مکمل طور پر چھپ جاتا ہے۔ اس طرح کامل چاند گہن ہوتا ہے۔ کبھی کبھی چاند گہرے سائے میں جزوی طور پر چھپ جاتا ہے، اس وجہ سے جزوی سورج گہن ہوتا ہے۔ آئیے ہم شکل 2.8 میں دیکھتے ہیں۔ کامل اور جزوی سورج گہن کی یہ شکلیں ہیں۔ اب گہن ایک فلکیاتی واقعہ۔ گہن کے بارے میں عام لوگوں کے اندر کئی غلط فہمیاں واقع ہیں، جیسے کہ بدشگونی یا پھر کچھ اندھے عقائد۔ سورج گہن اور چاند گہن یہ صرف ایک فلکیاتی مظہر ہے، یعنی یہ نیچرل چیز ہے، اس کا نیک و بد شگونی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورج، زمین اور چاند کے ایک مخصوص حالت میں آ جانے پر وقوع پذیر ہونے والا یہ ایک فلکیاتی واقعہ اور نتیجہ ہے۔ یہ فلکیاتی واقعہ کبھی کبھی ہی واقع ہوتا ہے، اس لیے اس کے متعلق فطری طور پر لوگوں میں بڑا تجسس پایا جاتا ہے۔ ماہرین فلکیات کے لیے گہن اور اس میں کامل سورج گہن یا گگن نما سورج گہن بطور خاص فلکی مطالعے کا قیمتی اور نادر موقع ہوتا ہے۔ دنیا کے جس علاقے میں گہن نظر آنے والا ہوتا ہے وہاں دنیا بھر کے ماہرین فلکیات خاص طور پر جمع ہو جاتے ہیں اور وہاں سے گہن کا بغور مشاہدہ اور عمیق مطالعہ کرتے ہیں۔ سورج گہن کے دوران اچانک چھا جانے والے اندھیرے کی وجہ سے پرندے اور دیگر جاندار تذبذب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ روزمرہ کی زندگی کے معمول سے ہٹ کر ہونے والے اس واقعے کو کا رد عمل بھی مختلف طرح سے ظاہر کرتے ہیں۔ گہن کے دوران آپ اس بات کا مشاہدہ کیجئے اور اس کا اندراج کیجئے۔ آئیے سورج گہن کی خصوصیات جانتے ہیں۔ سورج گہن اماوس کے دن ہوتا ہے، لیکن ہر اماوس کو سورج گہن ہوتا ہے کیا؟ نہیں، ہر اماوس کو سورج گہن نہیں ہوتا۔ یہ بات نوٹ کرنے کے لائق ہے۔ یاد رہے کہ ہر اماوس کو سورج گہن نہیں ہوتا۔ سورج، چاند اور زمین ان تینوں کے بالترتیب ایک خط مستقیم میں ایک سطح پر آ جانے پر ہی سورج گہن واقع ہوتا ہے۔ کامل سورج گہن کا زیادہ سے زیادہ عرصہ 7 منٹ اور 20 سیکنڈ یعنی 440 سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد چاند گہن کی خصوصیات جانتے ہیں۔ چاند گہن پونم کو ہوتا ہے، لیکن ہر پونم کو چاند گہن نہیں ہوتا۔ جس طرح سے ہر اماوس کو سورج گہن نہیں ہوتا، اسی طرح سے ہر پونم کو چاند گہن نہیں ہوتا۔ سورج اور زمین اور چاند ان تینوں کے بالترتیب ایک خط مستقیم میں اور ایک سطح پر آ جانے پر ہی چاند گہن ہوتا ہے۔ کامل چاند گہن کا زیادہ سے زیادہ عرصہ 107 منٹ کا ہوتا ہے۔ آج ہم نے دیکھا چاند، زمین اور سورج کی معلومات، گہن سے واقفیت۔ شکریہ۔ پیشکش آفرین عبداللہ شیخ۔ اللہ حافظ۔